Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer dans cette séance de continuer notre chapitre calcul de probabilité, paragraphe dénombrement, et on va traiter la partie concernant les combinaisons. Bien, passons directement à une activité. Donc, combien de groupes à 3 personnes peut-on élire dans une classe de 20 élèves? نشرح المسألة بشكل بسيط. عندي قسم كيتكون من 20 تلميذ. طلبنا منكم تكونوا لنا مجموعات من 3 تلاميذ. كم مجموعة ممكن تكوينها؟ Bien. Avant de passer la réponse, on va d'abord répondre à deux questions qui sont très importantes. Est-ce que l'ordre est important? Est-ce que la répétition existe? Bien. نشرح بعدا qu'est-ce que ça veut dire l'ordre est important dans cette situation. Par exemple, ناخذ واحد المجموعة مثلا بين المجموعات اللي ممكن تكوينها مثلا مجموعة مكونة من العناصر مثلا أحمد مثلا هاجر وناخذ مثلا أيمن. دونك أحمد هاجر أيمن. بيان وسميناها مثلا المجموعة A. لو جروب A. مزيان. دونك لو طلبت منكم مثلا المجموعة اللي كتكون من أحمد أيمن هاجر جي، أكيد غتجي عندي المجموعة A. دابا إلا طلبت منكم المجموعة اللي كتكون من هاجر أحمد أيمن جي، شكون المجموعة اللي غتجي عندي؟ غتجي عندي كذلك المجموعة A. دونك رغم أنني غيرت ترتيب العناصر، ترتيب الأسماء غيرتهم، ولكن بقات نفس المجموعة اللي هي المجموعة A. Dans ce cas, on dit que l'ordre n'est pas important. الترتيب غير مهم. Bien. D'abord la répétition. Est-ce que je peux avoir Ahmed plusieurs fois dans le même groupe qui est A؟ واش ممكن نلقى أحمد أكثر من مرة في نفس المجموعة؟ أكيد غير ممكن. ما تنقولش على نفس السمية نفس العنصر. لو ميم أحمد ماشي كاين ممكن القسم يكون فيه بزاف ديال التلاميذ سميتهم أحمد ولكن نفس لا بيرسون واش ممكن نلقاها أكثر من مرة في نفس المجموعة؟ أكيد. Non, on dit que la répétition n'existe pas. Donc on est dans la situation, l'ordre est important et la répétition n'existe pas. Voilà. On a dans chaque éventualité, l'ordre n'est pas important et la répétition n'existe pas. On dit que chaque éventualité est une combinaison de 3 éléments parmi 20 éléments. Voilà, donc mythicon l'ordre n'est pas important et la répétition n'existe pas. Dans ce cas, chaque éventualité est une combinaison. Bien sûr, dans cette activité, une combinaison de 3 éléments parmi 20 éléments. Donc باش نكون مجموعة خصني نختار 3 عناصر من بين 20 عنصر. Voilà, d'abord غنعطيكم une règle. Comment calculons en général le nombre de combinaisons de P éléments parmi N éléments. Voilà. Donc le nombre de combinaisons de P éléments parmi N éléments avec P inférieur ou égal à N bien sûr. ما يمكنش نختار 3 عناصر ولا عندي مثلا غير جوج. 3 كون N كبر من أو يساوي P. C'est logique. Égal. Donc هنا غنشوفوا لو موديل 3 اللي قلنا لكم اللي هو الكومبينيزون سي P من N. سي كتعني كومبينيزون P éléments parmi N éléments. كنحسبوها bien sûr بهذه الطريقة c'est A P من N sur P factoriel. Déjà vu comment calculons A P من N اللي هو bien sûr le nombre des arrangements sans répétition et P factoriel شفنا كيفاش نحسبوها bien sûr ونعاودو نذكروا جميع comment calculons هاد les modèles bien sûr des activités suivantes. Bien. Passons maintenant la réponse à l'activité d'Iena. Dans l'activité précédente, le nombre d'éventualités est, bien sûr, c'est 3 parmi 20. C'est le nombre des combinaisons de 3 éléments parmi 20. D'après la règle, comme c'est A3 parmi 20 sur 3 factoriel. A3 parmi 20, c'est 20 fois 19 fois 18. Ça nous fait 3 éléments qui sont ou bien sur 3 factoriels, ça nous fait la multiplication jusqu'à 1. Voilà, donc le résultat final, c'est 1140. Donc, الجواب على التمرين ديالنا عندنا 1140 مجموعة ممكن تكوينها. Voilà. نشوفوا الآن des propriétés
concernant les combinaisons. Voilà, donc on peut calculer CP min n avec une autre manière, bien sûr. C'est n factoriel sur p factoriel, facteur n moins p factoriel. C'est une méthode. Ou bien sûr, la méthode Lula, c'est bien sûr, ممكن تستعملوها sans problème. كذلك عندي une autre propriété, Cn من n, c'est toujours 1. Cn من n, c'est 1. ثم عندي C1 من n, c'est toujours n. C0 parmi n, c'est 1. Cp parmi n, c'est Cn moins p parmi n. Je vous des exemples, les propriétés. Bien sûr, la propriété Cn parmi n, c'est 1. Voilà, maintenant, C7 parmi 7. Voilà, c'est 1. C8 parmi 8, c'est 1. 10 parmi 10, c'est 1. Maintenant, c'est la propriété suivante. C1 parmi n, c'est n. Exemple, C1 parmi 10, c'est 10. Maintenant, la propriété C0 parmi n, c'est 1, toujours. Maintenant, C0 parmi 9, c'est 1. ثم la propriété Cp min n égale Cn moins p min n. بكل بساطة مثلا C3 parmi 5 هي exactement C2 parmi 5. شنو هي 2 هذه؟ هي 5 moins 3. مثلا C1 parmi 4 هي C3 parmi 4. Sans problème, voilà des propriétés concernant les combinaisons. D'abord, on va passer comment calculons les modèles de dénombrement, les arrangements AP min n ou la n factoriel ou la CP min n en utilisant la calculatrice. Bien. شو ما مزيان. مثلا on veut calculer مثلا 5 factoriel. Donc 5 factoriel, voilà factoriel. شو ما مزيان هنا هاد لا توش اللي فيها x à la puissance moins 1 shift ديالها هو x factoriel. Voilà. Donc pour calculer 5 factoriel, il suffit de cliquer sur 5 بعد shift بعد هاد لا توش ديال x moins 1 égal وتعطيكم résultat. نعاود pour calculer 5 factoriel, il suffit de cliquer sur 5 ثم shift ثم هاد لا توش ديال x moins 1 égal وتعطيك les résultats. Bien. Passons d'abord le C5 parmi 8. لاحظوا معايا مزيان هاد السيمبول ديال القسمة division راه فيه NCR. Donc pour calculer C5 parmi 8 نكتبوا أولا 8 من بعد shift القسمة ثم نكليكي على 5 تساوي لو ريزولتا. نعاودها نكليكي أولا على 8 من بعد shift من بعد قسمة باش نأكتيفي السي غتكتب لي السي من بعد نكتب 5 تساوي لو ريزولتا. فوالا ندوزو الآن ل A 3 parmi 10. دو لا ميم مانيير هاد A P من N هي اللي عندي شيفت ديال الضرب هما تيرمزو لها ب NPR وليو باش كيقولو هما أرونجمون تيقولو بيرميتاسيون. مزيان. دونك بنفس الطريقة اللي حسبنا السي بي من N غنكليكي على 10 هي الأولى من بعد نكليكي على شيفت من بعد نكليكي على عملية الضرب باش تأكتيفا بي ومن بعد نكليكي على 4 et voilà تساوي le résultat. Et voilà comment calculons les modèles en utilisant la calculatrice bien sûr. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.